Today's story, قصة جدي, قصة جدي. But before I read the story, let me tell you, I myself am learning Arabic, and if you want to learn too, let's read the book together, or you can just listen carefully. मैं खुद भी अरबी सीख रही हूँ, और आप सीखना चाहते हैं तो मिलकर किताब पढ़ते हैं, वरना आप सिर्फ सुन भी सकते हैं. قصة جدي, my grandfather's story. جدی, my grandfather. قصة story, my grandfather's story. میرے دادا, جدی, میرے دادا کی کہانی, میرے دادا کی کہانی. هذا جدی, this is my grandfather. یہ میرے grandfather ہیں, یہ میرے دادا ہیں. هذا جدی, یہ میرے دادا ہیں. هذا جدی, یہ میرے دادا ہیں. This is my grandfather, this is my grandfather. هذه صورة جدي, هذه صورة جدي. This is my grandfather's picture. Picture, صورة, picture, صورة, picture, صورة, تصویر, صورة تصویر. In اردو تصویر, اردو میں تصویر. یہ میرے دادا کی تصویر ہے. This is my grandfather's picture. هذه صورة جدي. This is my grandfather's picture. یہ میرے دادا کی تصویر ہے. وهو شاب, وهو شاب, وهو شاب, he is young. وهو شاب, he is young. ایک نوجوان, وہ ایک نوجوان ہے. شاب, نوجوان. كان جدي يسكن في بيت قديم. كان جدي يسكن في بيت قديم. كان جدي يسكن في بيت قديم. My grandfather lived in an old house. Lived in an old house. بيت قديم. بيت, house, قديم, old. في, in. كان, was or lived. كان, تھے. میرے دادا, my grandfather, میرے دادا ایک پرانے گھر میں رہتے تھے. بیتن قدیم, پرانا گھر. بیتن قدیم, پرانا گھر. کان جدی یسکنو فی بیتن قدیم, میرے دادا ایک پرانے گھر میں رہتے تھے. My grandfather lived in an old house. کان یرعى غنما. کان یرعى غنما. یرعى, tended. یرعى, چراتے تھے. غنمن, sheep. غنمن, sheep. غنم, sheep. بکریاں, بھیڑیں. میرے وہ بھیڑیں چراتے تھے. وہ بھیڑیں چراتے تھے. He tended sheep. He tended sheep. کانا یرا غنمن. کانا یرا غنمن. کانا یربی دجاجن. کانا یربی دجاجن. کانا یربی دجاجن. He raised chickens. دجاج, chickens. دجاج, chickens. مرغیاں. وہ مرغیاں پالتے تھے. کانا یربی دجاجن. وہ مرغیاں پالتے تھے. raised chickens. کانا یربی دجاجن. کانا یزرع خضارا. vegetables. خضار, vegetables. سبزیاں. خضار, سبزیاں, vegetables. کانا یزرع خضارا. کانا یزرع خضارا. وہ سبزیاں اگاتے تھے. He grew vegetables. کانا یزرع خضارا. وہ سبزیاں اگاتے تھے. He grew vegetables. کانا یقطف الزیتون. کانا یقطف الزیتون. وہ زیتون اٹھاتے تھے, چنتے تھے. He picked olives. یقطف الزیتون. زیتون, olives. وہ زیتون چنتے تھے. کانا یعمل کثیرا. He worked a lot. He worked hard. وہ بہت محنت کرتے تھے. وہ بہت کام کرتے تھے. کانا یرکب حمارا. وہ گدھے پر سوار ہوتے تھے. وہ گدھے کی سواری کرتے تھے. He rode donkey.
He rode donkey. He rode donkey. He rode donkey. هل كنت سعيدا يا جدي؟ هل كنت سعيدا يا جدي؟ كنت. You were. Were you happy? Oh, grandfather, मेरे दादा आप खुश थे? आप खुश थे? क्या आप खुश थे? दादा क्या आप खुश थे? Were you happy, grandfather? Grandpa, were you happy? आप खुश थे? Now the answer. نعم, yes. كنت سعيدا. मैं खुश था. كنت मैं था. I was. كنت I was. سعيدا मैं खुश था. واليوم أنا أسعد وأسعد. واليوم أنا أسعد وأسعد. और आज मैं और खुश हूँ. और आज मैं और खुश हूँ. Yes, I was happy. نعم كنت سعيدا. Yes, I was happy, and today I'm happier and happier. واليوم أنا أسعد وأسعد, and I'm happier and happier. Why? لماذا? كيو؟ دراجتي أسرع من الحمار. دراجتي أسرع من الحمار. My motorbike is faster. My motorbike is faster from the donkey. My motorbike is faster than हिमार donkey. मेरी मोटरसाइकिल गधे से असरा तेज़ है. मेरी मोटरसाइकिल गधे से तेज़ है. मेरी मोटरसाइकिल गधे से तेज़ है. अन्निहाया, the end. ख़त्म, शुद्ध, ख़त्म. Okay, let's see some questions here. कुछ सवाल देख लेते हैं. اختر الكلمات الصحيحة. Choose the correct word. هذا جدي. This جدي masculine. هذا جدي. اختر الكلمات الصحيحة. Choose the right correct word. جدي يرعى دجاجا غنما طيورا. دجاجا chicken, غنما भेड़, sheep. طيور birds. جدي يرعى غنما. Okay, here اختر الكلمات الصحيحة. الصورة. ماذا ترى في الصورة? What do you see in the picture? A bike. حمار, دراجة, غنم, دجاج, دراجة. okay. ضع علامة الترقيم الصحيحة. Punctuation marks. Question mark and period, full stop here. Question mark सवालिया निशान, period. आखिर में जब एक डॉट लगाते हैं जुमले के बाद. हल कुंत सईदन या जद्दी. हल कुंत सईदन या जद्दी. क्वेश्चन, सवाल या निशान. क्वेश्चन मार्क. اختر حرف الجر المناسب. preposition. من على. دراجتي أسرع من الحمار. That's right. أي الجمل مناسب للصورة. Now look at the صورة picture. كان جدي يرعى غنما. كان جدي يربي دجاجا. كان جدي يزرع الخضار. غنم sheep. يرعى. كان جدي يرعى غنما. لماذا الجد أسعد اليوم. لماذا الجد أسعد اليوم. Why the grandfather is happier today. لأن لديه حمار, because he has a donkey. لأن حمار أسرع من الدراجة, because the donkey is faster than دراجة. wow. okay. لأن دراجة أسرع من الحمار. That's correct. صح. لأن because دراجة أسرع من الحمار. دراجة motorbike is faster than حمار. من صفات الجد. صفات, qualities, traits, خصوصيات of the grandfather. كبير في العمر, صغير في العمر, سريع في العمل. quick at work. سريع في العمل. Okay, now let's do these words here. grammar. قواعد اللغة. هل تستطيع أن تختار الكلمة المناسبة. correct words. No, يركبوا تركبوا, same meaning. In English we have just one word. rides, सवार होना.
In Arabic, we have two words. For masculine, ya, yarkabu, not tarkabu. For feminine, tarkabu. Jaddi, my grandfather, yarkabu himar. Jaddi, yarkabu himar. गधे पर सवार होते हैं. My grandfather rides on a donkey. Jaddi, my grandfather, yaqtifu zaytunan. My grandfather picks up olives. Jaddi, my grandfather loves me. So loves me, he loves me. Yuhibbuni, you. So this ya is yuhibbuni. Tuhibbuni for the female. So this ya, the word with this ya, we choose this word. Jaddi yuhibbuni is the correct word. My grandfather loves me. मेरे दादा मुझे प्यार करते हैं. युहिब्बुनी, मुझे प्यार करते हैं. जद्दी तुरब्बी दजाजन. Jaddi raises the dajaj, or raises same, but again yurabbi. Jaddi yurabbi dajajan, because Jadd is masculine, right? Jaddi yar'a tar'a. Tara yar'a ghanaman. Tends. Jaddi चराते हैं गनामन. So that's all for today. Alhamdulillah. May Allah subhanahu wa ta'ala make it beneficial, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala हमारे लिए इसको फ़ायदे वाला बनाए. Alright, see you inshallah in the next video. Assalamu alaikum wa rahmatullah.